الله عنه الذي كان سببا في نشر إتقان قراءة القرآن في بلاد كثيرة من العالم. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, beliau mengucapkan terima kasih kepada pengasuh Pondok Sholihin Malang dan juga kepada Syekh Masburin Fatih atas segala perjuangannya sehingga ada pondok ini. Dan beliau Syekh Mahir tidak lupa menyebutkan nama guru beliau Syekh Sukar sebagai guru beliau, yang mana dengan barokah perjuangan Syekh Sukar, Syekh Mahir bisa memperjuangkan Al-Quran, dan Syekh Sukarlah yang juga memperjuangkan Al-Quran berada dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Ayyuhal ikhwah, التمسك بأهل القرآن والانتساب إلى هذه السلسلة التي تجدونها سلاسل الأسانيد، هذه أشرف سلسلة عرفتها البشرية، أولها مبدأها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي حبل الله، القرآن الكريم حبل الله الذي إذا تمسك به الإنسان سعد في الدنيا وفي الآخرة. وأنت لا يمكنك أن تكون في حالة أفضل من هذه الحالة. إذا كنت متمسكا بالقرآن الكريم فأنت على الطريق المستقيم إن شاء الله. Baik, beliau menyampaikan bahwasannya bersandar dan mempunyai hubungan secara silsilah kepada Ahlul Quran, kepada orang-orang yang hafal Quran, dan berpegang teguh kepada guru-guru Al-Quran, sesungguhnya adalah silsilah intisab atau nasab yang paling mulia yang diketahui oleh seluruh manusia. Karena silsilah nasab kepada Ahlul Quran adalah silsilah yang mana permulanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kepada Rasulullah dan kepada guru-guru kita. Jadi intisab yang paling utama dan yang paling mulia di dunia adalah intisab atau silsilah seseorang kepada Ahlul Quran. Karena dengan silsilah itulah dia akan dijaga oleh Allah, dan dipastikan jika seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada ahli Al-Quran, kepada guru-gurunya sanatnya, kepada sampai silsilah Al-Quran sampai kepada Allah, maka dia pasti dalam jalan yang benar dan jalan yang baik yang Allah ridhai. Anta sayyidi law nazarta fi hadhihi as-silsila تقرأ ابن الجزري، تقرأ قبله الإمام الشاطبي، الإمام الداني، حفص، تقرأ ورش، تقرأ نافع، تقرأ ابن كثير، تقرأ القراء العشر. تصور هذا كلنا لنا عمر محدد، أيام وسنوات نقضيها وتنتهي. هؤلاء كأن حياتهم لم تنتهي، حياتهم مستمرة، كأنه نحن كلنا نتعلم، كأن الإمام حفص علمنا جميعا، كأن ابن الجزري علمنا جميعا. يعني هؤلاء حياتهم لم تنتهي. أما غيرهم المسكين الذي لم يتصل بالعلم، ليس له علم ولا قرآن ولا حديث ولا فقه ولا شيء، مسكين يا حرام، مات الرجل خلاص انتهى. أما هؤلاء فهؤلاء حياتهم لا تزال مستمرة بكم أيها الإخوة. Masya Allah, jika kalian semuanya lihat silsilah sanad yang ada di tembok itu, maka kalian dapati namanya ada Syekh Hafiz, ada Syekh Jazri, Syekh Asyatibi, Syekh Abu Umar Ad-Dani, Imam Nafi, Imam Qulun, lalu Imam Ibnu Katsir. Mereka memang punya masa hidup yang terbatas, tetapi sesungguhnya seakan-akan hidup mereka, kemanfaatan mereka tidak terbatas sampai sekarang. Memang nyawa mereka, umur mereka sudah selesai, tapi perjuangan mereka, jasa-jasa mereka, manfaat mereka sampai sekarang masih ada. Seakan-akan kalau kita baca Al-Quran, seakan-akan Imam Hafiz mengajari kita semuanya. Maka sesungguhnya orang yang hidup dengan silsilah tersebut, yang ada dalam silsilah tersebut, yang berhubungan, yang berpegang teguh, yang berpedoman pada Al-Quran dan mengajarkannya, mempelajarinya, maka hidupnya itu akan terus-menerus meskipun nyawanya telah berhenti. Maka sungguh sangat disayangkan orang-orang yang tidak memberikan porsi lebih kepada Al-Quran. Orang-orang yang kasihan itu orang-orang yang hidupnya tidak punya intisab silsilah kepada Al-Quran. Hidupnya selesai juga selesailah manfaatnya. Tapi kalau orang punya ilmu fikih, ilmu hadis, lalu ilmu Al-Quran, lalu baca Al-Quran, mengajarkan Quran, maka hidupnya selesai, manfaatnya sampai ada sampai sekarang. Maka beruntunglah kalian semuanya jika kalian dikasih Allah kesempatan untuk belajar Al-Quran. Dan mereka-mereka semuanya hidupnya selesai umurnya, tapi manfaatnya sampai sekarang masih terasa kepada kita semuanya. أيها الإخوة، ليس فقط أن تتشرف بهذا الانتساب وهذا الإسناد، أيضا أريد من كل واحد منكم، أظن أن آباءكم جميعا يعني من العمال، من الموظفين، من المزارعين، ممن لم يتيسر له أن يكون حافظا أو أن يدرس في المعاهد الشرعية، فأريد من كل واحد منكم أن ينوي في قلبه أن يبر أمه وأباه بأي شيء
بأن يحفظ القرآن الكريم لكي يكرم الله أمه وأباه يوم القيامة. هذه النية مهمة جدا لكل واحد فينا. Baik, beliau memohon kepada kalian semuanya. Mungkin ayah kalian, ibu kalian tidak semuanya hafal Quran. Maka beliau kepingin sekali kalian niat dalam hati kalian menghafalkan Quran untuk memuliakan mereka. Jika kalian membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, kalian semua harus niat untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti dengan cara memuliakan mereka dengan menghafalkan Al-Quran. Ini niat harus ada dalam hati kalian. Jadi kalian ketika menghafal Al-Quran harus niat berbakti memuliakan mereka dengan menghafal Al-Quran. Niat ini harus ada dalam hati. Jangan sampai niat untuk memuliakan mereka dengan menghafal Al-Quran tidak ada dalam hati kita. Ini yang beliau minta kepada kita semuanya. والله يحضرني الآن قصة مهمة جدا أحكيها لكم عن شيخي وأستاذي العلامة الشيخ محمد سامر النص. تعرفوا سيدي العلامة العارف بالله الشيخ سامر النص الدمشقي من أخيار الشباب الأبرار بآبائهم وأمهاتهم. قبل مدة من سنوات يعني الأمر ليس بعيدا نظر هكذا قال أنا لولا أبي ماذا أساوي؟ أنا لا أساوي شيئا. أنا تعلمت طبيب فقيه علامة محدث مقرئ جامع العلوم. أنا لولا أبي أنا لا أساوي شيئا. أريد أن أهب هذا كله لأبي. يريد أن يهب هذا العلم والقرآن كل شيء. أريد يا رب أن تتقبله مني وتعطيه هدية liwalidi. Masya Allah, beliau ingat sebuah kisah cerita yang sangat menarik menurut beliau dari Syekh Samir Anas Ad-Dimashqi, bahwasanya tidak lama beliau menyampaikan, beberapa tahun yang lalu beliau menyampaikan bahwasanya beliau ingat, sesungguhnya aku andaikan tanpa ada ayahku, aku bukan siapa-siapa. Aku nggak akan bisa belajar ilmu fikih, ilmu kedokteran, nggak akan bisa belajar ilmu hadis, tidak bisa belajar apa-apa, tidak bisa mengumpulkan qiraat asyara, tidak juga bisa hafal Quran tanpa ada jasa daripada ayahku. Maka mulai sekarang seluruh bacaan Al-Quranku aku hadiahkan semuanya untuk ayahku. Itu sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya. Fara'a fil manam annahu dhahaba huwa wa abuhu إلى قبر أحد الأولياء الكبار في الشام اسمه الشيخ أحمد الحارون. ذهب يريد أن يهب هذا عند الشيخ أحمد حارون، فرأى الباب مغلق، استيقظ يعني ما في قبول. بعد شهر رأى أنه ذهب إلى الشيخ محي الدين ابن عربي في الرؤيا يريد أن يهب هذا العلم وهذا القرآن لأبيه. خرج واحد ما في قبول. بعد شهر ثالث رأى في الرؤيا أنه يذهب إلى المدينة المنورة إلى قبر سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهناك جاء أبوه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يريد أن يقدم، أنا أريد أقدم هذا القرآن هذا الحفظ العلم هدية لأبي. فأخذه، خرج هذا مثل نور من قلب الشيخ سامر إلى أين؟ اتجه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كله هكذا، ثم خرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم نورين، عاد مثله تماما إلى قلب الشيخ سامر وواحد إلى قلب والد الشيخ. انظروا النية الحسنة. الله ما رضي أن تكون عند الشيخ أحمد حارون ولا عند الشيخ محمد، أرادها عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت إليك. يعني هو نوى أن يعطي القرآن لأبيه فأعطاه ورجع مثله إليه، ما خسر شيئا. نعم. Subhanallah, ini cerita nyata. Beliau dalam mimpinya itu sebulan awal itu beliau mimpi memberikan hadiah Qur'annya kepada Syekh Ahmad Harun. Tapi Syekh Ahmad Harun menolak, tidak bisa. Lalu beliau sebulan lagi mimpi menghadiahkan Quran kepada Syekh Ibn Arabi. Syekh Ibn Arabi dihadiahkan, juga tidak diterima. Lalu bulan yang ketiga itu beliau kemudian mimpi berziarah kepada Rasulullah SAW di Madinah dalam mimpinya. Lalu beliau menghadiahkan kepada ayahnya, tidak bisa, tidak nyampe. Jadi dihadiahkan padanya nggak nyampe. Lalu kemudian Rasulullah ternyata Syekh Samir ini menghadiahkan Qur'annya kepada baginda Muhammad SAW sepenuhnya. Ya Rasulullah, saya hadiahkan ini semuanya kepadamu ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu muncullah cahaya hati
dari hatinya Syekh Samir menuju kepada dadanya baginda Muhammad SAW. Lalu dari dada baginda Muhammad SAW muncul dua cahaya, satunya diberikan kepada orang tuanya, satunya diberikan kepada Syekh Samir, persis tidak berkurang, tidak berubah sama sekali. Itu artinya kiai-kiai syekh tadi itu tidak bisa menerima pahala Quran kita, kecuali kalau dihadiahkan itu kepada baginda Muhammad SAW. Ini mimpi daripada Syekh Samir Anas. Jadi hadiah Qurannya oleh Syekh Ibn Arabi ditolak, oleh Syekh Ahmad Harun ditolak. Tapi ketika dihadiahkan kepada baginda Muhammad SAW, diterima oleh baginda Muhammad, lalu dihadiahkan kepada sama dari Rasulullah, itu keluar dua cahaya. Cahaya satunya diberikan kepada ayahnya Syekh Samir, satunya kepada Syekh Samir itu. Jadi ini tidak, kalau langsung tadi mimpinya tidak bisa. Idzan Syekh Samir yurid an yuhdi sawabul Quran ila abihi basyaratan la maqbul. Wala 'inda Syekh Ahmad wala maqbul inda Rasulullah awlan. Jadi kepada kanjeng Nabi dulu. Ini mimpinya beliau, Syekh Samir Anas. Jadi ketika diadakan langsung kepada beliau nggak nyampe. Tapi ketika diadakan kepada baginda Muhammad SAW, maka keluar hati cahaya putih menuju ke dada baginda Muhammad. Dari baginda Muhammad SAW muncul dua cahaya, satunya ke orang tuanya, satunya ke Syekh Samir Anas. Ini adalah mimpi yang sangat berharga dan ini pelajaran buat kita. Kita hadiahkan semua bacaan kita mulai sekarang, kita niatkan mulai sekarang. Dari mimpi ini kita hadiahkan seluruh bacaan kita yang dulu sejak mulai kita kecil sampai hari kiamat kelak, sampai kita menutup usia, kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Kita niatkan mulai sekarang. Lalu kemudian kita hadiahkan kepada siapa? Kita hadiahkan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita telah berjuang untuk kita semuanya. لذلك سيدي الله يرضى عليكم جميعا أريد من كل واحد منكم أن ينوي هذه النية. قل أنا سأتعلم القرآن لوجه الله أولا ولأرضي أبي وأمي. أريد أن أكرم أبي وأمي. أريد أبي وأمي يلبس تاجا يوم القيامة. هذه النية عظيمة جدا. والله أحد مشايخنا الشيخ أيمن سويد تعرفونه ورضي الله عنه، كان جده علامة كبير، ولي من العلماء الكبار، ما حفظ القرآن، كان يبكي 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 يريد يحفظ قرآن، فالله بعث له حفيده الشيخ أيمن العلامة الكبير، فكان الشيخ أبو الحسن الكردي يقول أنت دموع جدك، لك أنت أيمن سويد، أنت من كثرة جدك ما بكى، لك الله أرسلك أنت حافظ القرآن، يعني هدية لجدك من كثرة ما بكى على حفظ القرآن، أنت دموع جدك. هنا ما شاء الله. Jadi Syekh Ayman Sued, jadi beliau menyampaikan kalian harus niat yang sangat istimewa adalah niatkan kalian menghafal Al-Quran sebagai penghormatan bakti kepada orang tua kalian, supaya orang tua akan dimuliakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ayah ibu kalian. Karena tanpa orang tua kita nggak bisa begitu. Ada sebuah cerita Syekh Ayman Sued yang terkenal itu. Syekh Ayman Sued ini adalah kakeknya itu tidak hafal Quran, tapi wali min auliyaillah, tidak hafal Quran. Beliau kepingin hafal nggak bisa, kepingin hafal Quran nggak berhasil. Tapi beliau hampir memperbanyak menangis agar bisa hafal Quran. Menangis terus agar bisa hafal Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan cucunya Syekh Ayman Sued sebagai orang yang hafal Quran. Lalu Syekh Al-Qurdi mengatakan kepada Syekh Ayman, "Wahai Syekh Ayman, sesungguhnya kau hafal Quran ini karena barokah tangisan air mata dari kakekmu. Maka hadiahkan itu kepada kakekmu. Maka kalian harus niatkan, sesungguhnya kalian hafal Quran adalah barokah dari orang tua kalian. Niatkan, ini niat yang sangat istimewa, yang sangat agung yang ada dalam hati kalian. Niatkan menghafal Quran untuk memuliakan orang tua kalian. لذلك الله يرضى عنكم أوصيكم بأن تجتهدوا وتغنموا الأستاذ الفاضل سيدي الشيخ نصر الله، فهو حافظ وقارئ متقن، وقد قرأ في الشام قبل قرابة 25 سنة تقريبا سيدي. نعم، والحمد لله. فأنتم أنعم الله عليكم بالقراءة بالسند المتصل مع الإتقان. هذه نعمة كبيرة لا تضيعوها، واجتهدوا وإن شاء الله يعني تكونون جميعا من العلماء والقراء. نريد أيضا أن تتعلموا الفقه، تتعلموا الأصول، تتعلموا اللغة العربية، كل العلوم الشرعية. احرصوا أن تتعلموا لأنها كلها تساعد في حفظ وفهم القرآن الكريم. الله يفتح عليكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Baik, beliau berpesan sekali lagi, kalian harus bersungguh-sungguh. Kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian akan sukses. Dan beliau mengatakan kepada kita, alhamdulillah beliau telah tasmi' kepada beliau
dengan sanad yang mutasil. Jadi insya Allah sanad kita, bukan insya Allah ya, dipastikan beliau menyampaikan sanad kita mutasil. Jadi kalau bersungguh-sungguh kalian dengan diberi Allah kenikmatan bisa belajar Al-Quran, jangan sampai disia-siakan, kamu akan berhasil, akan sukses. Dan kalian juga jangan hanya baca Quran atau Quran, tapi juga baca fikih, baca ilmu bahasa Arab, baca ilmu yang lain agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bila mendoakan kita semuanya semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran insyaallah. الله يبارك يا سيدي بالتوفيق لنا وبين المعهد وناخذ واحد منهم الينا ان شاء الله. ان شاء الله اذا تبعث لنا واحدا يدرس عندنا جيد يساعدك بعد ذلك ان شاء الله. Beliau menyampaikan kalau ada yang mau, beliau silahkan belajar di Solo kepada langsung Syekh Mahir. واحد متقن ان شاء الله. Satu yang bagus bacaannya silahkan di Solo, insya Allah beliau bisa menerima. Dan kalian doakan semoga langsung menjadi orang ulama hebat, jadi orang qurra yang hebat, yang baik semuanya. Agar itu insyaallah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Rabb ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb natawassal ilayka fi hadha al-yawm yawm al-jum'ah alladhi bi sa'atin tujabu fiha ad-da'awat. Ya arhamar rahimin ij'al hadhihi as-sa'a بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكلأ هؤلاء الشباب بعين عنايتك يا رب، تفتح عليهم فتوح العارفين. اللهم املأ قلوبهم يا رب خشية لك ومحبة، وأسكن القرآن الكريم في قلوبهم يا رب مع الحفظ والإتقان والضبط والتقدم يا إلهي والفهم، واجعلهم يا إلهي من القراء العاملين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واجعل على أيديهم نشر القرآن في هذه البلاد كلها إن شاء الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلهم من الأبرار بآبائهم وأمهاتهم يا رب. تبارك بهذا المعهد بسيد الشيخ نصر الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تفتح عليهم فتوح العارفين وتزيدهم من فضلك وترزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم اقض حاجاتهم يا رب، وأذهب الهم والغم والكرب عنهم، واقضي يا ربي ديونهم، واقضي يا رب حاجاتهم جميعا، واصرف عنهم الأمراض والأوجاع والأوباء والأسواء بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم رب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا يا رب، ارزقنا رؤيته وارزقنا خدمته ومحبته يا رب، والتلقي من حضرته يا رب بجاهه عندك يا رب. اجعلنا أهلا لذلك، اجعلنا من الهداة المهديين غير الضالين ولا المضلين يا رب بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا بحرمة القرآن العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الله يبارك فيكم. أنا مسرور جدا بالجلوس، وخصوصا هذا المولد الذي قرأتموه، يعني شيء حقيقة. هذا مولد مولانا الإمام الحبشي، هذا مولد كله نور، كلماته ممزوجة بالنور، يعني سبحان الله تنشرح الصدور منه، ومن كان يعرف اللغة العربية يستشعر البلاغة الكبيرة العالية فيه.